आसनसोल स्पॉन्सर्ड बाय स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। अपना फैशन के बेस्ट क्वालिटी कपड़ों के संग डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग फर्नीचर वर्ल्ड हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मोबाइल हॉस्पिटल आसनसोल की पॉपुलर स्मार्टफोन स्टोर। शॉपिंग अगर अपडेट फैशन से करनी हो तो फिर उसकी बात ही कुछ और है। आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। राजू झा मर्डर केस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कल रात दुर्गापुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पूर्व बर्धमान के एसपी ने संवाददाता सम्मेलन कर यह जानकारी दी और कहा कि पूछताछ के लिए अभिजीत मंडल नाम के एक व्यक्ति को रिमांड पर लिया गया है। याद हो कि 19 दिन पहले कोयला कारोबारी राजू झा की शक्तिगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी कुछ दिनों पहले वायरल हुई थी। লেটস স্টার্ট। আমি জাস্ট 5 মিনিটসেরই হবে, আমার বেশি কিছু এখানে বলার নেই, কেন কি অনেকজনরা আমাকে ফোন করেছিল স্যার কি হয়েছে, কি অ্যারেস্ট হয়েছে বা হোয়াট এভার। ঠিক আছে, তো আমাদেরকে বেসিক্যালি আমাদের আজকে 19th ডে আছে, তো আমরা একজনকে অ্যারেস্ট করেছি। আমরা আপনারা নাম অলরেডি পেয়ে গেছেন, ওনার নাম অভিজিৎ মণ্ডল বলে আছে, ইজ এ রেসিডেন্ট অফ দুর্গাপুর। ওকে অ্যারেস্ট করা আছে, উই আর প্রডিউস করে উই আর টেকিং হিম ইনটু রিমান্ড, যেটা হয় ফর ফার্দার কোয়েশ্চেনিং অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশনে। অ্যান্ড এটার ফলো আপ চলবে, এটার ফলো আপ অনেক আছে। ওর কি রোল ছিল, কি আছে কি না, আই এম নট এট এ লিবার্টি টু ডিসক্লোজ কি হয়েছে কি না হয়েছে। বাট যখন ইনসিডেন্ট হয়েছিল তারপরে বেসিক্যালি আমি একটা প্রেস ব্রিফ করেছিলাম আপনাদেরকে কি যখনই যা যা ডেভেলপমেন্ট হবে আমি ওই আপনাদেরকে জানাবো। সো এটা অ্যারেস্ট করা হয়েছে, আমরা রিমান্ডে নিচ্ছি ফার্দার ইনভেস্টিগেশনের জন্য। রিকভারি বা যা যা আমরা পাবো আমাদের ইনভেস্টিগেশনে কি রোল ছিল কি না ছিল এই পুরা ইভেন্টটার মধ্যে, মানে পুরা ঘটনাটার মধ্যে, এটা আমরা বেসিক্যালি ইনভেস্টিগেশন করে এটা বের করব। এটা আমাদের ডেফিনেটলি আমাদের আছে। অ্যান্ড ফার্দার যা যা হবে ডেভেলপমেন্ট যা যা হবে উই উইল ডেফিনেটলি গেট টু নো, আমরা ডেফিনেটলি জানাবো। এটা কি গতকাল অ্যারেস্ট হয়েছে? হ্যাঁ, বেসিক্যালি অ্যারেস্ট করা হয়েছে, আজকে প্রডিউস করা হয়েছে। হ্যাঁ, ওটা আমরা ইনভেস্টিগেশনে আমরা ওটা বলা ঠিক হবে না আমার এখন, কিন্তু ইনভেস্টিগেশন লিংক বা সবকিছু আমরা বের করছি। কিভাবে মোবাইল ট্র্যাক করে কিভাবে অভিজিৎ মন্ডল হি ইজ এ রেসিডেন্ট অফ দুর্গাপুর, ও এখানে চাকরি করতে একটা অফিসে। আপনারা বাকি আপনারা আছেন, আপনারা সব জানেন। আপনারা আমরা যা বলার আমি অলরেডি বললাম। ও হি ইজ এ রেসিডেন্ট অফ দুর্গাপুর। অরিজিনাল বাড়ি হলো বাঁকুড়াতে জঙ্গাজল ঘাটিতে। মোটিভ কিছু পাওয়া গেছে? ইটস টু আর্লি টু সে। কি কি ধারা প্রয়োগ করা হচ্ছে মানে কোর্টে পাঠাচ্ছেন কি কি ধারা? প্লিজ চেক দ্য এফআইআর, ওখানের মধ্যে অলরেডি ধারা আইপিসি ধারা অলরেডি আছে। এখন অবধি কিছু না, হলে পরে জানাবো। আমি ফার্দার প্রেস ব্রিফ করবো, যখনই কোনো ইনফরমেশন থাকে আই উইল ডেফিনেটলি গিভ। কদিনের রিমান্ড নিচ্ছেন স্যার? দেখা যাক কতদিন আমরা পাই রিমান্ড। কি প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি? স্যার কি প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? উনি একটা অফিসে চাকরি করতেন। পলিটিক্যাল নাকি না ব্যবসায়ী, কোনো কারণ কিছু পাওয়া গেছে? মানে না, ওরকম কোনো আমার অ্যাঙ্গেল আমি এখনো কিছু বলতে পারছি না, কিসের জন্য কি হয়েছে কি না। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জব না স্টেট গভর্নমেন্ট না প্রাইভেট? প্রাইভেট জব আছে। নারায়ণ খাটনি অফিসে কাজ করতে। বয়স কত আছে? এর কোনো ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে? এখন আমরা বললাম তো, আমরা জাস্ট এখন রাত্রিবেলা অ্যারেস্ট হয়েছে, ফরওয়ার্ড করা হয়েছে। ইটস টু আর্লি টু সে, ইটস নট ইভেন বিন 12 hours অলসো। পার্ট অফ ইনভেস্টিগেশন, আই ক্যানট রিভিল দ্যাট। কোথা থেকে অ্যারেস্ট করা হলো? স্যার কোথা থেকে অ্যারেস্ট হলো? দুর্গাপুর। বাড়ি থেকে? না, দুর্গাপুরের এক্স্যাক্টলি লোকেশন আমি বলতে পারি, দুর্গাপুর থেকে অ্যারেস্ট হয়েছে। নারায়ণ খাটনির সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? ওই মন্ডলে এখন আমরা ওরকম কিছু বলতে পারছি না, ইনভেস্টিগেশন প্রসেস আছে, উইল গেট টু নো। আমি বললাম তো ফার্দার আপডেটস দিয়ে দেবো। আমি তো কোনো সময় মানা করছি না কি ফার্দার আপডেটস আমি দিব না, যখনই ডেভেলপমেন্ট হবে আপনাদেরকে জানানো হবে না। বাট প্লিজ ডোন্ট জাম্প ইনটু কনক্লুশনস, লেট দ্য ইনভেস্টিগেশন টেক ইটস ওন কোর্স ইন দ্য ডিউ কোর্স অফ টাইম। ঠিক আছে। মন্ডল কি মানে ঘটনার সময় তো শক্তি করে ছিল বা বয়স কত আছে যাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে? 30s এ আছে। স্যার ফুটেজে যাদের ছবি দেখা যাচ্ছিল তার মধ্যে কি অভিজিৎ মণ্ডল আছে? আমি এখনো কিছু কনফার্মও করতে পারছি না কি কি হয়েছে কিনা। ইটস অল পার্ট অফ ইনভেস্টিগেশন, যখন বেরোবে আমি আপনারা আপডেট পেয়ে যাবেন। সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে কি এটা এত আর্লি এত কিছু এখন বলা সম্ভব নেই।
ঠিক আছে, ওটার জন্যই পিসিতে পুলিশ কাস্টাডিতে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়। বেশটা একটু বলুন, মানে কারণ কি? কারণ আমরা এখন বলতে পারবো না, প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট ডেফিনেটলি কিছু না কিছু আছে, স্যার একটু সুতা ছিল নাকি মেন প্ল্যান সাজিয়েছিল? এখন বলা মুশকিল আছে। স্যার সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে অ্যারেস্ট নাকি না কেস থেকে স্যার I cannot reveal that part of investigation. थोड़ा सा लिंक तो बता दीजिए ये हम लोगों को खबर कैसे क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा नहीं, इसमें ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है मैडम, क्योंकि आप लोग सब अपना अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने घोषणा भी कर दिया था 3-4 दिन बाद कौन है आपके किसने किया है, क्या काम है, बट मैं अभी ऐसा कुछ बोल नहीं, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से एंड इट विल बी इनकरेक्ट फॉर मी टू से दैट कौन सा एंगल है, क्या है, मोटिव क्या है, बट डेफिनेटली विल फाइंड इट आउट। जब भी हुआ था ये आज 18 दिन के बाद, लास्ट 18 डेज बाद आप लोग से मिल रहा था, उस टाइम आफ्टर द इंसिडेंट आई हैड ब्रीफ्ड यू ऑल कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है, एक भयावह इंसिडेंट हुआ है, बट विल डेफिनेटली फाइंड, आई थिंक आई हैव केप्ट माय वर्ड दैट आई विल अपडेट यू ऑल। आज मैंने किया है, जो भी डेवलपमेंट होगा फर्दर यू विल डेफिनेटली कम टू नो, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे की घटना अक्सर सुनने को मिलती है। ऐसी ही एक दुखद घटना आज एक बार फिर घटी। कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी फाड़ी अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोदोविटा मोड़ पर यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक बलेनो कार और बाइक आपस में टकरा गई। इस क्रम में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि कार में मौजूद लोग घायल हो गए। खबर मिलते ही चौरंगी फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने बताया कि बाइक सवार रोड क्रॉस कर रहा था और कार झारखंड की ओर से आ रही थी। আমার গাড়ি দাদা সাইড দিয়ে আসছিলাম, মোটরসাইকেলগুলো অচানক ঢুকে গেছে। কি হলো আপনার তারপর? কিছু হয়নি, ও মেরে দিয়েছে। আমি ডিভাইডার পার করে এদিকে গাড়ি সাইড করে দিলাম। আপনি কি স্পিডে ছিলেন? না, স্পিডে ছিলাম না, আমার মোটামুটি 60 ছিল স্পিড। মানে কিভাবে হলো ঘটনা? ও ম্যাডাম ছিল, ম্যাডামকে জিজ্ঞাসা করুন কী হয়েছিল। ম্যাডামও সামনেই ছিল, একদম ও আচানক চলে এসছে, আচানক। আপনারা কোথা থেকে আসছিলেন, কোথায় যাচ্ছেন? আমি তো আসছি আমার ডিউটি থেকে, আমি ছুটি যাচ্ছি বাড়ি। কোথা থেকে আসছেন আপনারা? আমি সাগর থেকে আসছি। সাগর থেকে এসে সাসারামে আমি হোটেল নিয়ে রাত্রি হল করেছিলাম। এখন কোথায় যাচ্ছিলেন? এখন আমি মুর্শিদাবাদ যাচ্ছিলাম বাড়ি। কি নাম আপনার? আমার বজরুক। যাচ্ছিলাম ডুবুটি দিকে, দেখি হঠাৎ একটা বাইক, একটা ওইধার থেকে একটা 4 চাকা আসে ঝাড়খণ্ড দিক থেকে, এধার থেকে একটা বাইক যাচ্ছিল। বাইকটা হঠাৎ 4 চাকার দিকে ঢুকে যায়। এই বাইকটা 4 চাকাওয়ালা কন্ট্রোল না করতে পারে, তাকে টক্কর মেরে সে এই রোড থেকে অন্য রোডে ক্রস হয়ে যায়। এখন কেমন আছে? এখন উনি স্পট ডেথ করে গেছে। আর ওর গাড়িতে 3 জন ছিল, ছেলে মা, ওনারা ঠিক আছে, একটু চোট লেগেছে মাথায়, বাকি সব ক্লিয়ার আছে। ইয়েটা কোন দিক থেকে আসছিল মোটরসাইকেলটা রোড ক্রস করছিল, এই আমাদের এই কদবিটা মোড় দিক থেকে ডুবুরি দিকে ক্রস করছিল। কোথাকার বলে মনে হচ্ছে মোটরসাইকেল? এটা মোটরসাইকেল বলা মনে হচ্ছে দামাগুড়িয়া। কিসের সাথে কিসে হলো? এটা একটা বেলিনো মাদুসুজুকি গাড়ির সঙ্গে বাইকের। গাড়িটা কোন দিক থেকে আসছিল? গাড়িটা আসছিল ঝাড়খণ্ড দিক থেকে, কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। কি নাম? আমার নাম রঘুপতি ঘোষ। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे पूर्वांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल।
यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं की पसंदीदा कामों में से एक है शॉपिंग करना, और शॉपिंग अगर अपडेट फैशन से करनी हो तो फिर उसकी बात ही कुछ और है। कुर्ती, गरारा, सरारा, नायरा कट, सूट, पैंट, प्लाजो, गाउन, क्रॉप टॉप, पाकिस्तानी सूट, हिजाब, नकाब और भी बहुत कुछ अपडेट फैशन में। फैशन दैट सूट्स यू, होलसेलर एंड रिटेलर। रमजान में पाए 10% तक की छूट, तो खरीदारी करे खूब और खर्च करे कम। एड्रेस अपोजिट हाजी बेल्ट हाउस, मस्जिद गली, बस्तिन बाजार, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग। ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव, अबकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। क्या आप अपने कपड़ों की कलेक्शन से हो गए हैं बोर? अगर हाँ तो लाइए उसमें कुछ ताज़ा व नयापन, अपना फैशन के बेस्ट क्वालिटी कपड़ों के संग। खास महिलाओं और बच्चों के लिए खोली गई अपना फैशन में वाइब्रेंट कलर्स, ट्रेंडी क्लोथ्स, न्यू अराइवल्स और भी काफ़ी कुछ। तो या हो ईद या फिर हो कोई और त्योहार, चले आइए आपके अपने अपना फैशन स्टोर। एड्रेस डेली मार्केट, बर्नपुर। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर शेरांगा, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आपको तलाश है ऐसे सेकंड हैंड कार की जो हो आपके बजट में और दे आपको हाई परफॉर्मेंस, तो आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा,
टोयोटा, फोर्ड जैसी कंपनियों की सेकेंड हैंड कारें हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी फाइनेंस फैसिलिटी के साथ। हमारा पता है NH2 बाईपास सितला मोड़ ADDA आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। बोर्ड मीटिंग रखी गई थी। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि बोर्ड मीटिंग के दौरान डेवलपमेंट, विद्युत, वर्कर की पेमेंट और पानी से जुड़ी समस्याओं पर विशेष चर्चा की गई। मेयर विधान उपाध्याय मीटिंग में अनुपस्थित रहे, लेकिन उप मेयर अभिजीत घटक, वसीम उल हक सहित कुछ MIC एवं पार्षद खास तौर से उपस्थित थे। সবাইকে ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আজকে বোর্ড সভা শুরু করছি। আজকে আমাদের মেয়র সাহেবের বাড়িতে একটা অঘটনের জন্য উনি আসতে পারেননি, আপনারা সকলেই জানেন। আর যারা ফোন চালু রেখেছেন দয়া করে একটু মিউট করে দেবেন। আমরা প্রথমে, আপনারা সবাই এজেন্ডা এবং মিনিটসের কপি সবাই পেয়ে গেছেন। আমরা শোক প্রস্তাবের মধ্যেখান দিয়ে আমরা বোর্ড মিটিংটা আজকে শুরু করব। আজকে আমাদের উপস্থিত আছে আমাদের ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক আছে, আমাদের মেম্বার মেয়র ইন কাউন্সিলর রয়েছেন, যদি আপনারা মনে করেন যারা কোশ্চেন অ্যারাইজ করেছেন যে আমরা পরবর্তীকালে মেয়রের মাধ্যমে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে নেব, আর না হলে আমরা এনারা আপনাদের জবাবের সাথে স্যাটিসফ্যাকশনারি উত্তর আপনাদের দেবে এবং সেই মতন আপনারা বলবেন, না হলে পরবর্তীকালে আমরা ওটাতে হস্তক্ষেপ করে আমরা ঠিক করব যে কীভাবে কী করা যায়। দেশের বন্ধুদের অনুরোধ করবো আপনারা আমরা বোর্ড बरस गया है, उसको सबको बधाई। और आने वाले 2-3 दिन में जो ईद का सबसे बड़ा त्यौहार हो रहा है, आजकल तो ईद हो, दिवाली हो, पूरा हिंदुस्तान क्या दुनिया मनाता है। सबको बहुत बहुत अल्लाह ताला सबका ख्याल रखे, गर्मी से बचिए, यही हम कहना चाहते हैं। बाकी आज बोर्ड मीटिंग में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, पानी का समस्या दूर होगा। और जो हम लोग ने एक सबसे बड़ा मुद्दा उठाया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, हमने कहा कि 25 लाख स्क्वायर फुट इलीगल कंस्ट्रक्शन है और मेरे वार्ड में 1,41 नंबर में अगर ये पैसा आ जाएगा तो सोना का रोड बन जाएगा, मगर ये लोग सुनेंगे तब ना, सुनना पड़ेगा। एक दूसरा बात हमने कहा कि जो बोर्ड मीटिंग में आप लोग रेजुलेशन पास किए थे कि जो भी हाई राइज बिल्डिंग होता है उसका प्लान काउंसलर को जनाना होगा, किंतु आज 6 महीना हो गया, कोई भी नहीं बोलता है, कोई इंजीनियर नहीं बोलता है, जो बिल्डिंग बनाता है वो भी नहीं बोलता है, और इंजीनियर लोग नींद का गोली खा के घूमता रहता है। तो क्या कॉरपोरेशन है? मेयर साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, यही मुद्दा है। और तीसरा कि स्टाफ का सैलरी और हम लोग का सैलरी, चलिए बहुत आदमी अपना अपना बिजनेस करता, काउंसलरों का चलता, किंतु जो मेरी माँ, बहन, बेटी लोग जो बाहर से, जमुरिया से, रानीगंज से, गांव से आता, उनका 7,000 में क्या होगा अपना परिवार छोड़ के? कम से कम उनका सैलरी दुर्गापुर कॉरपोरेशन या कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लेवल में लाया जाए, यही मैंने मुद्दा उठाया है। तो इसमें चेयरमैन बोले हैं कि हम मेयर साहब से बात करेंगे, किंतु चेयरमैन साहब को आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने पहली बार 1.5 घंटा बोर्ड मीटिंग को चलाया। देखा गया था कि बोर्ड मीटिंग में तो मेयर साहब आज चूँकि मौजूद नहीं थे, पर्सनल उनका एक मसला था, इसलिए वो मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। हम लोगों का मसला ये रहा कि हम लोग अपने इलाके में, रेल पार के इलाके में, ख़ास करके रमज़ान और ईद के वजह कर पानी का जो किल्लत है, उस सिलसिले में हम लोगों ने कहा कि भाई पानी का बेतहाशा किल्लत है, लोग परेशान हैं, अगर ऐसे हाल में अगर कोई हल नहीं निकला तो बहुत आगे परेशानी होगी। तो चेयरमैन साहब ने यकीन दहानी कराया है कि हम लोग मैंने देख रहे हैं, और बकिया जो बात कहनी थी हम लोगों, तो हम लोग कुछ नहीं कह सके चूँकि मेयर साहब थे नहीं। मेयर साहब के मौजूदगी में ही अगर कुछ कहा जाए तो कुछ
अमल किया जा सकता है या कुछ हल निकल आएगा। तो इसलिए चूंकि मेयर साहब नहीं थे तो इसलिए हम लोग और ज़्यादा कोई बात नहीं रखे। अगले मीटिंग के लिए हम लोग उसको पानी के साथ साथ हम लोग लाइट के बारे में बातचीत हुआ। जो सिमको और सिमको कंपनी का बारे काउंसलरों का आधा नहीं जानता है। तो जब पॉल से लाइट खुल के चला जाता है हेलोजन ना 3-4 महीना नहीं लगता है, तो वो पब्लिक काउंसलर को बोलता है कि लाइट जो खुल के गया वो कहाँ नहीं लगा। तो ये सिमको समझा देने से नहीं होगा, उसको तत्काल जो खुल करके लाइट जाता है पॉल में अंधेरा होता है तो काउंसलर को बोलता है, वो करना कब पड़ेगा। दूसरा जो पेंसिल हर वार्ड में है जिसको मिल रहा है 1000 रुपये करके हैंडीकेप, बेवार, ओल्ड एज, उसको बहुत सा का आता पता एड्रेस नहीं, मोबाइल नंबर नहीं, बहुत परेशानी हो रहा है, बोल रहा है बंद कर देंगे। तो वो बंद करना नहीं होगा। जिन लोगों को 1-2 महीने नहीं मिलेगा बुला करके फिर चालू करके कर देना होगा। उससे क्या होगा, वो काउंसलर लोग के पास में जाएगा, क्योंकि वो लोग तो यहाँ आएगा नहीं, कमिश्नर साहब कॉर्पोरेशन आएंगे नहीं। तो ये सब जो है आम आदमी बहुत मुश्किल से 1000 रुपया अगर उसको मिल रहा तो कोई दवा ब्यूरो में उसका काम लग जा रहा है, उसका बुढ़ापा का बहुत 1000 रुपये बहुत माने रखता है। तो हम लोग बोले उसको तो टाइम दे करके उन लोगों को कैम्प कर करके उसी वार्ड में जैसे ये लोग लेंगे, हम लोग राय दिया है, चाहे माइसी मीटिंग में हो ये हो करके किया जाए, ताकि इससे आम आदमी को 1000 रुपया कटे ना। ये हम लोग का मेन मकसद हुआ। 3 चीज पर बातचीत हुआ। মানুষ বিশিষ্ট মানুষ মারা গেছেন, তাদের স্মৃতির প্রতি নীরবতার মধ্যে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে এবং তারপর বিভিন্ন আলোচনা ছিল ডেভেলপমেন্ট, ইলেকট্রিক, ভিজিটি ওয়ার্কারদের পেমেন্ট, ঈদে যাতে সুন্দরভাবে জল পরিবেশন করা যায়, লাইটটা যেন সুন্দর থাকে। আমরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে চিঠি করতে বললাম আজকে যেন সুন্দরভাবে লাইটটা দেয়। এই প্রচণ্ড গরম চলছে, কিছু কিছু জায়গায় অসুবিধাও তৈরি হচ্ছে, নদীতে জল নেই। আমরা ডিবিসিকেও বলেছি জল ছাড়ার জন্য এবং ডিবিসিকে আমরা কয়েকদিন আগে চিঠিও করেছিলাম যে আপনার এই জলটা ওদিকে চলে যাচ্ছে, কতটা জল দেবেন, কতটা গরমে আমাদের যে গরম পড়বে আপনারা কতটা জল আমাদের সরবরাহ করবেন আসানসোলের মানুষের সেই জলে অসুবিধা যাতে না হয় সেই জন্য ডিবিসিকেও চিঠি করা হয়েছিল যে বর্ষার আগে পর্যন্ত আপনারা দেখবেন আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন পরব রয়েছে সেই পরবগুলোর কথা মনে করে। আর এইসব আলোচনা হলো বিভিন্ন কাউন্সিলর, তারপর পেনশন যাদের আধার এবং লিঙ্ক হয়নি ব্যাংকের সঙ্গে, বিভিন্ন রকমভাবে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রকমভাবে অসুবিধা তৈরি করছে, সেইগুলো দূর করার জন্য আমরা লোক মারফত তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা আধার এবং পোস্ট অফিসের সঙ্গে বা ব্যাংকের বইয়ের সঙ্গে আমরা সেই লিঙ্কগুলোকে আমরা একত্রিত করার জন্য আমরা সেটা একটা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ইলেকট্রিক মেনটেন্যান্সের যে ওয়ার্ক হচ্ছে সেগুলো আমরা যাতে তাড়াতাড়ি ভালোভাবে করে এবং ঈদের সময় যেন কোনো মানুষেরই কোনো অসুবিধা না হয় সেটা দেখার জন্য সব ব্যবস্থা করেছে। পুলিশ প্রশাসনকেও আমাদের তরফ থেকে আজকে অনুরোধ করা হবে এবং পুলিশ প্রশাসনও চেষ্টা করছেন যাতে সুন্দরভাবে সবাই একত্রিতভাবে সম্প্রীতির মধ্যখানে ঈদ পরবটাকে পালন করে। রেমুনারেশনটা দেওয়া হয় সেই রেমুনারেশনটা তারা বাড়াবার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই রেমুনারেশনটা সম্পূর্ণ ওন ফান্ড থেকে দেওয়া হয়। এই ওন ফান্ড যদি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বৃদ্ধি পায় তো আগামী দিনে আমরা চিন্তা ভাবনা করব যে তাদেরও সত্যি কথা জামুরিয়া থেকে একটা কাউন্সিলর আসবে, সে গাড়ি করেই হোক, স্কুটারে হোক, মোটরসাইকেলে হোক বা বাসে হোক, তার সেই জায়গায় হয় কি না সেটা চিন্তা ভাবনা করা হবে। মেয়র বললেও একটা কমিটি করে সিদ্ধান্ত হবে মেয়রের সামনে। বেশ কিছু কাউন্সিলররা বলছেন যে আমাদের ওয়ার্ডে কাজ হচ্ছে কিন্তু বিল পেয়ে যাচ্ছে কন্ট্রাক্টররা, আমরা কিছু জানছি না। আমার মনে হয় কাউন্সিলরদের এই বিলের ব্যাপারটা না জানাই ভালো। তো কাউন্সিলরের কাছে ওয়ার্ক অর্ডারটা তো নিশ্চয়ই পৌঁছেছে, কাউন্সিলরদের মেয়রের সঙ্গে এটা কথা বলে ঠিক হবে। তো কাউন্সিলররা যদি কাজটা ভালো করে দেখে নেয় এবং কাউন্সিলররা যদি এসে জানায় যে কাজ হচ্ছে, খুব ভালো কাজ হচ্ছে, তাহলে আমার মনে হয় যে আসানসোল কর্পোরেশনের মানুষ সমৃদ্ধ হবে এতে। চোরাই হওয়াই চটি এই তৃণমূল আর না। আজ আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি বন্ধু? আজকে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প
তার নাম বদল করে এই তৃণমূল সরকার চালাচ্ছে বন্ধু। একের পর এক যে আমি কেন্দ্র সরকারের যদি প্রত্যেকটা প্রকল্পের নাম বলে সারাদিন করিয়ে যাবে বন্ধু, সারাদিন শেষ হবে না। সে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও থেকে শুরু করে নানা রকম এই তৃণমূল সরকার নাম বদল করে বলে চালাচ্ছে আর তারপরে বলছে আমি দিচ্ছি বন্ধু। আর চিন্তা করুন আজ শ্রীরামপুর পঞ্চায়েত কার্যালয় ঘেরাও করল ভারতীয় জনতা পার্টির সৈনিকরা। তারা দেখছেন মানব শিকল বানিয়ে শ্রীরামপুর পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েতকে ঘেরাও করা হয়েছে। আজকে বিভিন্ন দুর্নীতির ইস্যু নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা দুর্নীতি, লাগামীন দুর্নীতির বাঁধ ভেঙে গেছে আজ। তাই জন্য আজকে মানুষ, এখানকার লোকাল মানুষ মানব শিকল বানিয়ে শ্রীরামপুর পঞ্চায়েত ঘেরাও করেছে। মানব শিকল দিয়ে আপনার ছেলে যখন বড় হবে তখন আমাদের পশ্চিমবাংলা আজকে আমরা শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতে 14 দফার দাবিতে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে ঘেরাও কর্মসূচি ছিল এবং বিভিন্ন যে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি তার বিরুদ্ধে এখানকার এলাকার জনগণ তারা এখানে সোচ্চার হয় এবং তাদেরকে খোলাভাবে জবাব দেওয়া হয় যদি এখন এরা এই দুর্নীতি যদি বন্ধ না করে ভবিষ্যতে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন নামবো। এবং সেখানে যারা আমাদের কার্যকর্তারা ভেতরে গেছিল তারা সদুত্তরই পেয়েছে তাদের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত। কিন্তু যে কথাগুলি তারা বলে সেগুলিকে যদি পালন না করা হয় ভবিষ্যতে আমরা এর থেকে আরও অনেক বড় আন্দোলন নামবো। आज की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।